Do ba 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 do. Do ba do do do. A do ba do ba do do ba do. A do ba do ba do. A do ba do ba do do do. A do ba do ba do. A do ba do ba do ba do. A do ba do ba do. A do ba do ba do ba do. A do ba do ba do. Do ba do ba do. A do ba do ba do. A do ba do ba do. A do ba do Ayaw ba do. sumagot. Sige, kausapin mo. A do ba do ba do. Asan ka na, kamo? Ah? Ah? Kamo? Sige ah. Asan na? Hello? Saan na si Syra? Uy, Syra? Hello, kamo ah. Hello? 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 Mama? Mama? Ayaw! Hello? Hiyain daw. Ah, Mama, sabi niyo. Mama! Isend mo kay Papa. Dada! Kamo. Dada! Dada! Kamo. Dada! Kamo. Hello? Saan si Syra? Hello, Syra? Oh! Kaya tawaga. Ayan nyo, huwag nyo interrupin. Ayan nyo, tatawag nga siya eh. Hello, Syra? Hello? Hoy, nagre-remote! Double purpose yung cellphone mo, be? Oh, yun Ang remote din. Tingnan mo kasi pinapanood o tawag-tawag. Ah, nire-remote mo, wala nang sounds yung tebe. Ay, wala na daw sounds. O, kausapin mo yung may are. Yaw. Ha? Yaw. Kama. Dali na, dali. Yaw. Kama. Hello? Saan ka na? Kama. Asan ka? Kamo, dali. Nay? Knockdown na. Yung, kunwari, isa kang, nandun ka sa call center. Dali. Hello? Hello? Kamo. Sasagutin mo yung tawag ng customer. Dali. Hello? Hello? Aya! Aya! Asan ka na? Kamo. Umuubo, tinetak pa na. Kasama yung ilaw. Hindi yun ubos yung tawa yun. Aya? Aya! Tawa din. Yeah. Hello? Kamo. Hello? Hello? Sige hello. Hindi, ganito na. Hello? Ah! Hello? Ulitin mo. Hello, Syra. Syra. Kamo. Hello. Aray! Aya! Aray! Syra. Kamo. Say? Say? Nire-remote niya. Say?